Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video lanjutan dari pembelajaran FreeCodeCamp tentang responsive web design. Kali ini kita akan melanjutkan ke basic CSS ya, bagian kedua ya. Di sebelumnya saya sudah melanjutkan sampai hampir mencapai 50% tentang basic CSS ya. Nah, ini kita lanjutannya ya, part keduanya. Oke, saya sudah sampai ke bagian ini. Jadi kalau yang belum nonton silahkan lihat video pertamanya. Oke, di sini bukan ngajarin ya, di sini kita belajar bersama karena saya juga baru mencoba nih, belum pernah sama sekali mencoba ini. Ini cukup baik untuk belajar dasar-dasar pemrograman web ya. Oke, you have been adding ID, dan ini use attribute selector to style elements. Jadi ada yang namanya attribute selector. Oke, jadi selain elemen selector, ada ID selector yang sudah kita coba di pertama ya, di pertemuan pertama atau di part 1. Ada juga kelas selector, ada ID selector, ada juga di sini atribut selector. Ya. Di sini dicontohkan, you have been adding ID or class attribute to elements that you wish to specify style. These are known as ID and class selector. Nah, sudah kita pelajari ya, ID dan class selector. There are other CSS selector you can use to select custom groups of element to style. Okay, let's bring out cat photo app again to practice using CSS selector. Oke, kita kembali ke ini ya, project tadi, aplikasi ini web kucing ya. For the challenge you will use the attribute value attribute selector to style the checkbox in cat photo app. This selector match and style element with a specific attribute value. For example, the below code change the margin of all element with the attribute type and a corresponding value of radio. Okay, this is the example of attribute selector. This is the attribute, the property, and this is the value. Attribute itu terdiri dari property dan value ya. Propertinya type, value-nya radio. Jadi kita langsung menggunakan ini ya, kurung siku ya. Di dalam kurung siku kita tuliskan atributnya apa yang ingin kita rubah. Jadi yang tipenya radio itu marginnya adalah 20 0 20 0. Artinya ini clockwise ya. Topnya 20, right-nya 0, bottomnya 20, left-nya 0, seperti itu. Sudah kita pelajari di sesi sebelumnya tentang pengaturan margin dan padding ya. Nah, ini challenge-nya adalah menggunakan type attribute selector ya. Try to give the checkbox in cat photo app to margin of 10 pixel and a bottom margin of 15 pixel. Nah, ini menggunakan type attribute ya. Kita coba bagaimana menggunakannya. Kita ingin mengatur tadi checkbox button ya. Apa tadi? Checkbox button. Checkboxnya ini ya, ada 3 ini. Kita ingin atur topnya adalah 10 pixel. Caranya yaitu kita gunakan attribute selector. Kita gunakan ini ya, saya belum pernah menggunakan sebelumnya ya, type gitu ya. Oke, kita atur apa yang ingin dirubah tadi, margin ya. Marginnya adalah berarti yang top adalah 10 pixel, right nya 0 pixel ya karena nggak ada jarak, bottomnya adalah 15 pixel ya, ini sesuai challenge nya ya, left nya adalah 0 pixel. Oke, nah ini sudah bisa kita lihat hasilnya ya, langsung nih. Jadi yang menggunakan atribut type ini kan ada checkbox dan juga radio button ya. Ini ya,
atribut. Yang menggunakan atribut type itu hanya ini, inputan ya, inputan tadi. Nah ini type, inputan type-nya radio ya ini. Nah jadi seluruh yang menggunakan atribut type akan diberi jarak atasnya 10, kanannya 0, bawah atasnya 20, atasnya 10, kanannya 0, bawahnya 15, kirinya 0, seperti itu. Nah ini ya, kita coba kalau dimatikan ya untuk melihat perbedaannya ya. Nanti lihat di sini perubahannya. Kalau ini saya matikan ya. Nah ini kalau dimatikan seperti ini, nggak ada jaraknya. Tapi kalau kita nyalakan lagi atribut selektornya, maka dia akan berjarak dan lebih rapi seperti ini ya. Oke ya, itu adalah tantangan pertama di part 2. Seharusnya benar. Oke, ada yang salah di sini. Apa yang salah? The type attribute selector should be used to select the checkbox. Oke. Oh, berarti yang type-nya checkbox saja ya. Ya, kita pilih saja type-nya sama dengan checkbox. Oke, jadi hanya untuk yang type-nya checkbox. Oke, kita hapus dulu ya. Kalau seperti ini ada jaraknya, tapi kalau hanya yang type-nya checkbox saja, maka hanya checkbox saja yang memiliki margin seperti itu tadi. Oke. Nah, ini seharusnya benar. Oke, right. Lanjut lagi, understand absolute versus relative unit. Oke, ini kita kembali ke padding lagi. Nah, ini juga saat mengelola ini penting juga untuk memahami apa yang dimaksud dengan absolute dan relatif. Ini agak sulit juga ya. Kita pelajari pelan-pelan. The last several challenge all set an element's margin or padding with pixel. Oke. Challenge-challenge sebelumnya ini mengatur margin dan paddingnya berdasarkan pixel. Pixel are type of length unit. Jadi pixel itu adalah ukuran jarak lah ya, ukuran ya panjang, misalkan panjang dan lebar layar kah, seperti itu. Pixel bagian terkecil dari ini ya, layar kita, which is what tells the browser how to size or space an item. Jadi mengatur ukuran dari sebuah elemen itu berdasarkan pixel. Itu salah satu caranya ya. In addition to pixel, CSS has a number of different length unit option that you can use. Jadi ada beberapa jenis lain nih selain pixel untuk mengatur panjang lebar sebuah elemen. Two main type of length units are absolute and relative. Oke. Ada sebutan absolute dan relatif di sini. Tipe length-nya ya, length unitnya adalah ada absolute, ada relatif. Absolute units tied to physical unit of the length. Oke, for example, in mm, in ini inci ya. Oke, ada absolute dan ada relatif. Kalau absolute ini ya ini inci, milimeter. Oke, jadi dia berdasarkan ini ya, ukuran sebenarnya lah gitu ya. Jadi kalau kita ukur juga ya dia 1 cm benar gitu, atau 10 mili benar, atau 1 inci beneran gitu ya. Itu absolute. But there are some difference depending on a screen's resolution. Relative units ya, kalau yang relatif itu seperti em or rem adalah mengacu pada nilai panjangnya. Contohnya kalau em itu berdasarkan ukuran dari huruf. If you use it to set the font size properly itself, it's relative to the parent's font size. Oke, nah ini agak susah juga ya. Intinya kalau kita gunakan em ini dia relatif ya terhadap font size milik parentnya.
Oke, nanti kita coba mungkin ya ada contohnya ya. There are several relative unit option that are tied to the size of the viewport. They are covered in the responsive edition principal session. Oke, jadi pada intinya sebelumnya kita sudah gunakan pixel ya. Kalau pixel itu kan berdasarkan ukuran layar kita, berapa pixel panjangnya, lebarnya berapa pixel. Lalu ada dua jenis kategori lagi untuk melakukan pengukuran atau ukuran ya. Ada yang absolut dan relatif. Kalau absolut itu dia benar-benar misalkan berapa senti, berapa mili, berapa inch. Nah, itu absolut. Kalau yang relatif itu ya dia relatif terhadap ukuran parentnya. Oke, di sini challenge-nya adalah tambahkan padding property to the element with class redbox ya. Jadi ada elemen bernama kelasnya adalah redbox, set it to 1.5 am. Oke, kita lihat, tambahkan padding property ya, property padding pada elemen dengan nama kelasnya adalah redbox. Ada nggak di sini redbox? Ada redbox. Kita diminta untuk menambahkan padding. Paddingnya adalah 1,5 am. Ini relatif ya. Gimana nih hasilnya? Apa artinya? Oke, relatif. Kalau kita gunakan pixel 10 pixel misalkan, apa bedanya? Oke, apa bedanya? Kecil dulu ya. Bedanya kira-kira apa? 10 pixel. Kalau ini 1,5 am. 1 am 1 pixel. 10 pixel 1,5 am. Oke, saya belum tahu bedanya. Kita lanjut saja dulu. Style the HTML body element. Oke, now let's start fresh and talk about CSS inheritance. Pewarisan sifat CSS ya. Every HTML page has a body element. Jadi setiap halaman HTML itu memiliki elemen body. We can prove that the body element exists here by giving it a background color of black. We can do this by adding the following to our style. Oke, kita tambahkan body kita seleksi ya, bodinya background colornya adalah black gitu ya, blue maybe. Oke, black ya. Jadi intinya ini ya, body elemen itu ya ada nih, body keseluruhan body itu. Ini dibuktikan tadi kita kasih warna hitam. Inherit style from body element. Now ya, sekarang kita akan membuktikan that every HTML page has a body. Nah, jadi setiap halaman HTML itu memiliki body element, and that its body element can also be styled with CSS. Jadi elemen body itu bisa kita atur juga, kita manage menggunakan CSS. Okay, remember you can style your body element just like another HTML element, and all your other element will inherit your body element style, and all your other element will inherit your body element style. Okay, first create H1 element with the text hello world.
Oke, pertama kita diminta untuk membuat elemen H1 ya. Mana nih? Body gini ya. Body ya. Slash body nama H1 ini kita tulis hello world. Jangan tadi hello world, kemudian kita tutup slash H1. Nah ini ya. Then let's give all element on your page the color of green by adding color green to your body element style declaration. Finally, give your body element the font family of monospace by adding font family monospace. Oke, ini saya sudah buat. Kemudian give all element on your page the color of green by adding to your body elements. Oke. Green. Color ya. Oh, bukan. Color green. Oke. Font family monospace. Oke. Font family monospace terlebih dahulu style declaration. Oke, pada intinya di sini membuktikan bahwasanya itu ya tadi ya. Jika ada tag di dalamnya ya, dia akan mewariskan sifat-sifat tersebut ke dalam tag tersebut. Misalkan di body, di dalamnya kan ada H1 nih. Meskipun kita tidak melakukan pengaturan pada H1 karena di bodinya ini kita tambahkan warna green, maka secara otomatis H1 ini colornya akan menjadi warna green ya, tapi background colornya menjadi black. Font family-nya juga monospace, padahal di H1 kan kita tidak melakukan pengaturan apa-apa ya. Jadi karena body ini mencakup elemen H1, maka secara otomatis itu elemen H1 ini memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh body. Ini parentnya lah, seperti itu. Kita tes. Oke, benar. Warisan sifat ya, inheritance. Prioritize one style over another. Oke. Sometimes your HTML element will receive multiple styles that conflict with one another. Oke, jadi biasanya style CSS itu tumpang tindih satu sama lain. Contohnya, elemen H1 tidak bisa green dan pink dalam waktu yang bersamaan. Let's see what happen when we create a class that make text pink, then apply it to an element. Will our class override the body element color green CSS property? Di sini itu ya, prioritas untuk stylenya itu bagaimana pengaturan prioritasnya. Misalkan di bodinya kita atur green ya, kita minta di sini elemen itu berwarna pink seperti apa. Nah ini contoh ya, buatlah CSS class yang called pink text. Nah, kita diminta untuk membuat CSS class bernama pink text ya. Kelas itu ditandai dengan titik, nama kelasnya adalah pink text, kemudian colornya adalah pink ya, warnanya adalah pink. Kemudian H1 elemennya ini kita tambahkan
kita gabungkan ke dalam kelas ping text tadi. Nah, ini maksudnya ini yang dipilih yang mana gitu ya. Nah, di sini kan body ini sudah memberi warna green colornya, tapi ada yang lebih spesifik nih. Pink text ini warnanya pink. Jadi kelasnya di sini H1 ini menjadi berwarna pink. Mengapa? Karena dia tergabung dalam kelas pink text. Ya, jadi pada intinya di sini ingin disampaikan bahwasannya meskipun ini sifat umumnya sudah diberikan oleh body, tapi kalau ada yang lebih spesifik di sini, misalkan kelasnya bergabung dalam kelas pink text, maka teksnya tidak ikut hijau, tapi dia ngikut ini ya, selektor yang lebih spesifik ya. Oke. Lanjut, benar? Ya, benar. Jadi ada prioritasnya yang saya tangkap adalah pada selektor yang lebih prioritas. Mungkin ID yang paling tinggi ya. Setelah itu kelas, baru yang lain-lainnya. Override style in subsequent sequence. Our pink text class override our body element. Jadi pink text tadi itu override body element tadi, class declaration. We just proved that our class will override the body element CSS. So the next logical question is, what can we do to override our pink text class? Misalkan saya ingin, tadi yang di bagian body kan sudah di override, lalu bagaimana dengan kelasnya pink text ini agar bisa di override itu seperti apa ya? Create an additional CSS class called blue text ya. Kita buat tambahan baru ya, kelas bernama blue text. Oke. Gives an element color blue. Jadi kita tambahkan color bernama blue. Kemudian make sure it's below your pink text class declaration. Oke. Apply the blue text class to your h1 element in addition to your pink text class. Oke, kita tambahkan ini blue text element ini ke dalam sini. Dia kan sudah pink text, kita tambahkan blue text. Oke. Tapi pastikan dulu blue text ini letaknya di bawah pink text gitu ya. Apply multiple class attribute to HTML element is done with space between them. Okay. It doesn't matter which order the classes are listed in the HTML element. However, the order of the class declaration in the style section is what important. Jadi urutannya yang paling penting. The second declaration will always take precedence over the first because the text is declared second. It overrides the attribute. Oke. Jadi intinya kalau pada kasusnya seperti ini, ada tergabung dalam dua kelas, maka kelas yang paling akhir lah yang digunakan. Seperti itu ya. Kelas paling akhir yang digunakan yaitu kelas blue text. Karena pertama diwarnai dulu pink, setelah pink dipanggil warna blue, maka yang tersisa terakhir adalah warna blue. Kecuali dibalik nih, blue text, pink text gitu ya. Maka warnanya pasti pink di sini. Oke. Oh, bukan. Urutan di sininya berarti. Kalau ini letaknya di atas ya, maka dia akan menjadi warna pink. Seperti itu. Oke. Ya. Salah. Seperti ini. Ya, urutan ini ya di stylenya tadi. Jadi urutannya seperti itu. Jadi style yang paling bawah lah yang digunakan. Responsive web design basic. Override class declaration by styling ID attribute. Override class declaration. Oke. Jadi yang paling kuat seperti saya katakan tadi adalah ID atribut. Oke. Jadi kalau ada ID
kita menyeleksinya berdasarkan ID, maka itulah yang paling kuat dibandingkan kelas. Oke. Oke, kita ngopi dulu. We just prove that browser read CSS from the top bottom in order of their declaration. Nah, tadi urutannya ya. Yang pertama warna pink, yang kedua warna biru. Walaupun tergabung di keduanya, dia menjadi warna adalah yang terakhir ya. Yaitu menjadi warna biru ya, yang dideklarasikan terakhir. That means that in the event of a conflict, the browser will use whichever class declaration came last. Jadi bagian deklarasi yang paling akhir yang digunakan. Oke, catatan, catatlah bahwa if we even had a blue text before pink text in our S1 element, it would still look at the class order, not order of the use. Oke. Jadi meskipun dideklarasikan blue tag baru pink tag, nah tadi sudah kita buktikan ya bahwasanya yang akan digunakan adalah yang dideklarasikan di stylenya tadi, bukan urutan di ininya, bukan urutan di taruh di elemennya gitu. But we are done yet. There are other ways that you can override CSS. Do you remember ID attributes? Yes. Let's override your pink text and blue text classes and make your h1 element orange. Okay, by giving the h1 element an ID and then styling that ID. Okay, kita diminta di sini menambahkan elemen atau selector ID ya pada elemen H1 dengan nama orange tag. Nah, ini. Lalu seperti ini. Leave the blue tag and pink tag class on your h1 element. Biarkan saja blue tag ini. Create a CSS declaration for your orange tag ID in your style element. Here's an example. Note, it doesn't matter whether you declare this CSS above or below pink text class, since the ID will always take precedence. Oke, pada intinya kita tambahkan ya pertama satu elemen dengan atribut. Elemen H1 ini kita tambahkan ID ya. ID-nya adalah orange tag. Oke, kita tambahkan ID bernama orange tag. Lalu di sini kita buat ini ya, orange text, orange tag ya, berdasarkan ID-nya. Colornya adalah orange ya, dimintanya. Iyalah, orange tag masa warnanya blue. Oke, seperti itu. Nah, jadi meskipun pink text oke, saya letakkan orange tag ini di atas. Tadi kan berdasarkan urutan ya. Jadi meskipun saya letakkan di atas, ini yang dipanggil terakhir adalah blue text, pink text ya, maka tetap berwarna orange karena dia berdasarkan ID. Jadi ID lah yang paling kuat ya, mengoverride yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ada lagi override class declaration within inline style. So we've proven that ID declaration of red class, regardless of where they are declared in your style element CSS. There are other ways that you can override CSS. Do you remember inline style? Yes. Use an inline style to try to make your h1 element white. Okay, remember inline styles look like this. Oke, jadi dia diletakkan di dalam tagnya langsung. Leave the blue tag and pink tag text on your h1 element. Biarkan saja, jangan diotak-atik untuk blue text dan pink text. Kita buat inline element di sini. Pada elemen H1 kan sudah ada ID orange tag, kelasnya pink tag, blue tag. Tapi saya tambahkan di sini style.
Stylenya adalah apa? Stylenya colornya adalah white. Just oke. Nah, ini secara otomatis teksnya akan berubah berwarna putih. Jadi yang lain di override. Jadi yang paling kuat adalah inline ya. Yang paling kuat adalah inline. Walaupun ada ID di situ, tapi yang paling kuat adalah inline. Override all other style by using important. Oke. Yay. We just proved that inline style will override all the CSS declaration in your style element. Oke. Inline itu yang paling kuat ya dibandingkan ID, class, dan tag elemen. Elemen CSS, elemen selector. But wait, there's one last way to override CSS. This is the most powerful method of all. But before we do it, let's talk about why you would ever want to override CSS. Oke. Jadi mengapa sih kita mempelajari override CSS ini gitu ya maksudnya. In many situations, you will use CSS libraries. This may accidentally override your own CSS. So when you absolutely need to be sure that an element has specific CSS, you can use important. In many situations, you will use CSS library. Oke, biasanya kita gunakan CSS library. Kadang-kadang itu mengganggu CSS yang sudah kita buat ya. Jadi biasanya nanti kita akan menggunakan library ya. Padahal kita ingin CSS yang digunakan tuh CSS-nya kita. Nah, itu bagaimana nih caranya? Kalau kita ingin CSS punya kita nih yang dipakai, nah kita bisa gunakan important. Nah, ini yang cara yang penting ya. Let's go all the way back to our pink text declaration, class declaration. Remember that our pink text class was overridden by subsequent class declaration, ID declaration, and inline styles. Ya. Let's add the keyword important to your pink text class declaration to make 100% sure that your h1 element will be pink. Let's go all the way back to your pink text. Oke, kelihatan ya. Class was overridden by subsequent class declaration. Pink text. Oke. Oke. Urutannya adalah ID inline. Jadi pink text ini di override oleh ID. ID ini di override oleh inline. Seperti itu. Let's add the keyword important to your pink text elements color declaration to make 100% sure that it will be pink. Color red important. Color red important. Mana ya? Ini. Sebentar, yang ingin pink. Elements color declaration. Ini berarti. Ini. Sini. Oke. Ya. Bukan di sini ya, berarti benar ya. Benar di sini, bukan di sini. Bukan, benar di sini tadi. Ya. Jadi itu ya.
karena jika suatu saat itu kita ingin settingan kita yang dijalankan gitu, jadi kita bisa gunakan cara ini, menambahkan keyword important ya, question mark plus important, karena kita mau warna pink. Kalau kita ingin warna blue, ya di sini important blue. Nah, gitu ya. Oke. Very interesting. Lanjut. Dan tes benar? Oke, benar ya. 70%. Ayo dikit lagi. Use hex code for specific color. Nah, ini juga menarik ya. Karena kalau kita belajar desain grafis lagi ya, saya dulu sering ngajar desain grafis. Nah, ini sebenarnya dasar juga penting ya di sini, hex code for specific color. Biasanya kalau kita mungkin nanti ya kalau kerja di perusahaan kan kita memiliki logonya itu memiliki, biasanya dalam perusahaan itu memiliki dokumentasi kode warna saat penggunaan logo. Nah, tujuannya apa? Agar warnanya nggak berbeda ya. Kalau nggak ada, dengan menggunakan kode warna ini maka warnanya pasti sama. Jadi warnanya pasti sama. Jadi kita gunakan warna yang sama gitu ya. Nah, oke. Itulah cara. Jadi kita gunakan hexadecimal ini agar warnanya itu tidak berubah-ubah lah, seperti itu. Memiliki standar. Oke. Did you know there are other ways to represent color in CSS? One of this way is called hexadecimal code or hex code for short. We usually use decimals or base 10 numbers, which use the symbol 0 to 9 for each digit. Hexadecimals or hex are base 16 numbers. This means it uses 16 distinct symbols. Like decimals, the symbols 0 to 9 represent the value of 0 to 9. Then A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F represent the values 10 to 15. Okay, all together. 0 to F can represent a digit in hexadecimal, giving us 16 total possible values. You can find more information about hexadecimal numbers here. We can find more information about the hexadecimal numbers here. Okay. Then in CSS we can use 6 hexadecimal digits to represent colors. 2 each for the red. This is for the red. For the green and for the blue components. 2 for the red, 2 for the green, and 2 for the blue component. For example, 0, 0, 0, 0 is black and is also the lowest possible value. Okay, the lowest possible value is 0, 0, 0, 0, 0, 0. The color is black. You can find more information about RGB color system here. Okay, RGB color system. Okay, this is the example. The color is black. The hexadecimal is 0, 0, 0, 0, 0, 0. Replace the word black in our body element's background color with its hexadecimal code representation. Oke, kita diminta untuk mengganti black ini menjadi warna hexadecimal 000000. The color is black now. Okay, run the test. Okay, 73%. Okay, the next challenge, use hexadecimal code to mix colors. Okay, to review, hexadecimal codes use 6 hexadecimal digits to represent colors, 2 each for the red,
2 each for the green and for the blue components. From these three pure colors, red, green, blue, we can vary the amount of each to create over 16 million other colors. Oke, jadi dengan menggunakan 6 digit ini kita bisa membuat lebih dari 16 juta warna ya. For example, orange is pure red mixed with some green and no blue. In hexadecimal, this translates of being FFA500. The digit 0 is the lowest number in hexadecimal and represents a complete absence of color. The digit F is the highest number in hexadecimal and represents the maximum possible brightness. Okay, replace the color words in our style element with their correct hexadecimal code. Okay, black, red is FF0000. Green is 00FF00. Dotger blue, I copy paste from this web. Okay, don't forget to use hash. Okay, then the orange is this. Okay, test the code. Yeah, of course it's right. 75%, 25% more. Okay, use abbreviated hex code. Okay, the next challenge is use abbreviated hex code. Abbreviated. Okay. Many people feel overwhelmed by the possibility of more than 16 million colors, and it's difficult to remember hex code. Fortunately, you can shorten it. For example, red's hex code FF0000 can be shortened to F00. This shortened form gives 1 digit for red, 1 digit for green, and 1 digit for blue. This reduces the total number of possible colors to around 4,000, but browsers will interpret FF0000 and F00 as exactly the same color. Okay, go ahead, try using the abbreviated hex code to color the correct elements. Okay, jadi intinya bisa ini ya, kode hexadecimal untuk warna ini kan panjang sekali, ada 6 digit, bisa disingkat menjadi 3 digit ya. Contohnya ini tadi kode FF0000 ini bisa disingkat menjadi F00. Nah, ini kita diminta untuk merubah menjadi lebih singkat. Untuk red, nah kita bisa gunakan F00. Untuk fuchsia we can use F0F. Untuk cyan text we can use 0FF. Green 0F0. Oke, seharusnya benar nih ya. Red, fuchsia, cyan, green. Your H1 element with the text I'm fuchsia should be given color fuchsia. Fuchsia F0F. Fuchsia F0F. Oke. Ya, benar ya. 77%. Okay. Use RGB values to color elements.
Another way you can represent color in CSS is by using RGB values. The RGB values for black looks like this. RGB 000. The RGB value for white look like this. Oke, jadi bisa menggunakan nilai RGB ya. Kalau 0 itu paling rendah, paling tinggi adalah 255. Ini untuk red, untuk green, untuk blue. Instead of using hexadecimal digit like you do with hex code, with RGB you specify the brightness of each color with a number between 0 and 255. If you do the math, the 2 digit over 1 color equals 6 times 16. 16 times 16, which gives 266 total values. Okay. So RGB, which start counting from 0, has the exact same number of possible values of hex code. Okay. Here's an example of how you do change the body background to orange using RGB code. Jadi kita bisa menggunakan RGB seperti ini. Let's replace the hex code in our body elements background color with the RGB value for black. Oke, ini body background color adalah RGB 0 ya, black. Oke. Ya, sudah berubah menjadi hitam ya. Benar seharusnya. 80%. Oke, go. Use RGB to mix color. Just like with hex code, you can mix colors in RGB by using combination of different values. Replace the hex code in our style element with their RGB values. Oke, red RGB 25500 for red. Orchid is RGB 218, 112, 214 for orchid. Sienna RGB 160, 82 and 45. Sienna, the blue, 00 to 55. RGB 00 to 55 for the blue. For the blue color. Okay, run test. Yeah, 82%. Use CSS variable to change several elements at once. Okay, CSS variable are a powerful way to change many CSS style properties at once by changing only one value. Follow the instruction below to see how changing just 3 values can change the styling of many elements. In the penguin class, change the black value to gray. Penguin class. Where is the penguin class? Okay, penguin class. Okay, the penguin class, this is the class dot main class. Change the black value to gray. Change the black value to gray, the gray value to white, and the yellow value to orange. Black value to gray, then the gray value to white, and then the
yellow value to orange. Oke. CSS variable to change several elements at once. Penguin, penguin. Penguin, penguin. Penguin skin gray. Position relative margin penguin top. Oke, penguin bottom. Right hand. Far penguin skin gray. Far penguin skin gray. Create a custom CSS variable. To create a CSS variable, you just need to give it a name with 2 hyphens in front of it and assign it a value like this. Black to gray. Ya, kita kembali dulu ya. Gray to white, white to orange. Ini maksudnya gimana nih? CSS variable. Oke, ini mungkin variable ya, dijadikan variable. Variable skinnya adalah gray, variable penguin belly-nya white, variable penguin big ya, orange. Oke. Backgroundnya penguin top, yang kelasnya penguin top mana? Kelasnya penguin top. Penguin top. Oke, ini kelasnya penguin top. Yang tergabung dalam kelas penguin top ya, kita pelajari dulu ya. Yang tergabung dalam kelas penguin top ya, maka batas atasnya atau batas dari atasnya adalah 10%, dari kirinya 25%, backgroundnya var, variable penguin skin gray, penguin skin gray. Ya, kalau ini okay, go to the next challenge. Active 4%. Create a custom CSS variable. To create a CSS variable, you just need to give it name with 2 hyphens in front of it and assign it value like this. This is CSS variable. The assign value is gray. This will create a variable named penguin skin and assign it the value of gray. And you can use that variable else in your CSS to change value of other elements to gray. In the penguin class, create a variable named penguin skin and give it a value of gray. Nah, ini pada penguin classnya kita tambahkan variabel bernama penguin skin. Penguin class ya, penguin class di sini. Strip penguin skin itu kita isi dengan gray.
Oke, penguin cost, create a variable named penguin skin and give it value of gray. Penguin skin, penguin top, penguin bottom, penguin. Ada tes? Jadi hanya disuruh membuat variabel bernama penguin skin. Mungkin nanti variabel itu bisa dipanggil ya. Use a custom. Oke, tadi membuat, sekarang menggunakannya. After you create a variable, you can assign its value to other CSS by referencing the name you gave it. You gave it a background var penguin. Okay, var penguin skin. This will change the background of the whatever element you are targeting to gray, because that is the value of the penguin skin variable. Note that style will not apply unless the variable names are an exact match. Apply the penguin skin variable to the background property of the penguin top, penguin bottom, penguin right hand, and left hand classes. Penguin top. Oke. Background ya. Background is var penguin strip skin. Semicolon. Oke. Penguin bottom, background color is penguin skin, var penguin skin. Gantikan yang tua, tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Okay, the next is right hand. Right hand. var penguin skin. Left hand classes. Left hand. Left hand. Background. Back. Background color. Backgroundnya adalah var penguin skin. The variable should be applied to the background property. Penguin bottom juga nih. Penguin bottomnya juga mau juga nih. Penguin bottom. Penguin bottom udah. Background
tambahkan background color, background. Okay, attach a fallback value to CSS. Okay, the next challenge is attach a fallback value to a CSS variable. When using your variable as a CSS property value, you can attach a fallback value that your browser will revert if the given variable is invalid. Okay. Note, this fallback is not used to increase browser compatibility, and it will not work on EA browser. Rather, it is used so that browser has a color to display if it cannot find your variable. Here is how you do it. Background var penguin skin black. When the variable is not detected or invalid, it will return black. This will set background to black if your variable wasn't set. Note that this can be useful for debugging. It looks like there is a problem with the variable supplied to the penguin top. Ya, sepertinya ada masalah pada variable penguin top and penguin bottom classes. Rather than fix the typo, add a fallback value of black to the background property of the penguin top and penguin bottom classes. Penguin top background, okay. Add for the background top, we can add black. For the penguin top, background is black, penguin top and penguin bottom black. Jadi kalau tidak ditemukan pada penguin top dan penguin bottom, akan menjadi black top, bottom, top ya, top, bottom, top and bottom. %91. Improve compatibility with browser fallback. Okay, when working with CSS, you will likely run into browser compatibility issues at some points. This is why it is important to provide browser fallback to avoid potential problem. When your browser passes the CSS of a web page, it ignores any properties that it doesn't recognize or support. For example, if you use CSS variable to assign a background color on a site, Internet Explorer will ignore the background color because it does not support CSS variable. In that case, the browser will use whatever value it has for that property. If it can't find any other value set for that property, it will revert the default value, which is typically not ideal. Ya, kalau warna tidak ditemukan, dia akan mencari warna tadi, fallback tadi. This means that if you don't want to provide browser fallback, it is easy as providing another more widely support value immediately before your declaration. That way, an older browser will have something to fall back on, while a newer browser will just interpret whatever declaration comes later in the cascade. It looks like a variable is being used to set the background color of the red box class. Let's improve our browser compatibility by adding another background declaration right before the existing declaration and set its value to red. Ya, jadi red box, improve your browser, adding another background declaration right before the existing declaration and its set value to red. Okay, red box, red color,
color red, gitu ya maksudnya. Jadi kalau nggak ditemukan variabel red color, ini dia akan berwarna red. Apakah itu maksud? Ya, red box ya, ini include a fallback with the background set to red. Red box ini harus jadi ini seharusnya di dalamnya terdapat fallback with the background set, oke, to red immediately before the existing background declaration. Oke. Fallback with the background set. Your red box rule should include a fallback with the background set to red. Red box-nya itu ya, selector red box ini kelasnya seharusnya memasukkan fallback with the background set to red immediately before the existing background declaration. Oke. Apa nih maksudnya nih? Kita baca lagi. Ketika kita bekerja di CSS, kita kan udah ada menu browser compatibility. Itulah mengapa kita perlu membuat fallback browser. Oke, when your browser passes CSS of web page, it ignores any property that doesn't support. Oke, jadi kalau nggak deteksi dia akan mengignore ya. For example, if you use JS variable to assign a background color on a site, will ignore the background color because it doesn't support CSS variable. In that case, the browser will use whatever value it has for the property. If it cannot find any other value set for that property, it will refer to the default value, which is typically not ideal. This means that if you don't want to provide a browser fallback, it's another more widely supported method before your declaration. Maybe a background is red. Maybe. Your red box rule should include a fallback. Fallback itu set to red immediately before the existing background declaration. Sebelum existing background ini seharusnya sudah ada fallback ya. Fallback itu apa ya?
Oke, kita kembali ke tadi. Jadi untuk meningkatkan compatibility ya, mengurangi masalah ya dengan browser menggunakan fallback ya, kita bisa kasih di sini perintahnya adalah misalkan variable is being used to set the background color ya. Let's improve our browser compatibility by adding another background declaration right before the exit declaration and set its value to red. Cara lain yaitu background color red gitu ya. Jadi bisa dideklarasikan beberapa kali nih kalau menggunakan variabel ya. Oke, ya hanya seperti itu. 93% inherit CSS variable. When you create a variable, it is available for you to use inside the selector in which you create it. It also is available in any of the selector descendant. This happens because the CSS variable are inherit just like ordinary properties. To make use of inheritance, CSS variable are often defined the root element. Root is a pseudocode selector. Match the root element of the document, usually the HTML element, by creating your variable in root. They will be available globally and can be accessed from any other selector in the style sheet. Define a variable named penguin belly. Kita diminta untuk membuat variable bernama penguin belly in the root ya. Dalam rootnya kita diminta untuk membuat ya penguin belly namanya. Penguin belly ini nama variabel ya. Dalam nama variabel ini warnanya pink. Okay, you can then see the variable is inherited and all the child element which used it get pink background. Belly 95%. Change a variable for a specific area. When you create your variable in root, they will set the value of the variable for the whole page. You can then override this variable by setting them again within a specific element. Change the variable penguin belly to write in the penguin class. Penguin class penguin belly. Okay, 2%. Use media query to change a variable. This variable can simplify the way you use media queries. For instance, when your screen is smaller or larger than your media query breakpoint, you can change the value of the variable and it will apply its style wherever it is used. In the root selector of the media query, change its penguin size.
Ya, sudah selesai. Masih ada lagi. Visual balance using the text align property. This section to focus on applied visual design. Oke, you can see my profile. Oke, nah kita sudah menyelesaikan basic dari responsive web design, yaitu di bagian basic CSS. Materi selanjutnya adalah applied visual design. Nanti ada lagi apa ya, setelah applied visual design, applied accessibility, responsive web design principle, CSS Flagbox, and CSS Grid. The last is responsive web design project, claim your certification. Oke, I think it's enough ya, pikir cukup. Kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.